श्री गरुड़ पुराण सारोद्धार प्रथमाध्याय प्रारंभ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। धर्मदृढबद्धमूलो वेद स्कन्धपुराणशाखाढ्य क्रतुकुसुमो मोक्षफलो मधुसूदनपादपो जयति। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। एकदा मुनयः सर्वे प्रातर्हुतहुताग्नय सत्कृतं सुतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात्। ऋषयोचु कथितो भवता सम्यग् देवमार्गः सुखप्रद। इदानीं श्रोतुमिच्छामो यममार्गं भयप्रदं। तथा संसारदुःखानि तत्क्लेशक्षयसाधनम्। ऐहिकामुष्मिकान् क्लेशान् यथा वद्वक्तुमर्हसि। सुत उवाच शृणुध्वं भो विवक्ष्यामि यममार्गं सुदुर्गमं सुखदं पुण्यशीलानां पापिनां दुःखदायकं। यथा श्रीविष्णुना प्रोक्तं वैनतेयाय पृच्छते तथैव कथयिष्यामि सन्देहच्छेदनाय। कदाचित् सुखमासीनं वैकुण्ठं श्रीहरिं गुरुं विनयावनतो भूत्वा पप्रच्छ विनतासुत। गरुडोवाच भक्तिमार्गो बहुविध कथितो भवता मम। तथा च कथिता देव भक्तानां गतिरुत्तमा। अधुना श्रोतुमिच्छामि यममार्गं भयङ्करं। त्वद्भक्तिविमुखानां च तत्रैव गमनं श्रुतं। सुगमं भगवन्नाम जिह्वा च वशवर्तिनी। तथापि नरकं यान्ति दिग्दिगस्तु नराधमान्। अतो मे भगवन् ब्रूहि पापिनां यगतिर्भवेत्। यममार्गस्य दुःखानि यथा ते प्राप्नुवन्ति हि। श्रीभगवानुवाच वक्ष्येऽहं शृणु पक्षीन्द्र यममार्ग च येन ये नरके पापिनो यान्ति शृण्वतामपि भीतिदम्। ये हि पापरतास्तार्क्ष दयाधर्मविवर्जिता दुष्टसङ्गाश्च सशास्त्र सत्सङ्गतिपराड्मुखा। आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमान्मदान्विता असुरं भावमापन्ना दैवीसम्पद्विवर्जिता। अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। ये नरा ज्ञानशीलाश्च ते यान्ति परमां गतिं। पापशीला नरा यान्ति दुःखेन यमयातनाम्। पापिनामैहिकं दुःखं यथा भवति तच्छृणु। ततस्ते मरणं प्राप्य यथा गच्छन्ति यातनां। सुकृतं दुष्कृतं वापि भुक्त्वा पूर्वं यथार्जितं कर्मयोगात् तदा तस्य कश्चिद् व्याधि प्रजायते। आधिव्याधिसमायुक्तं जीविताशासमुत्सुकं कालो बलीयानहिव दद्यात् प्रतिपद्यते। तत्राप्यजात निर्वेदो म्रियमान् स्वयं भ्रतये। जरयोपात्तवैरूप्यो मरणाभिमुखो रहे। आस्तेव मत्योपन्यस्तं गृहपाल इवाहरन्। आमयाव्यप्रदीप्ताग्निरल्पाहारोल्पचेष्टित। वायुनो क्रमतोत्तार कफसंरुद्धनाडिक कासश्वासकृतायास कण्ठे घुरघुरायते। शयानपरिशोचद्भिः परिवितः स बन्धुभिः वाच्यमानोऽपि न ब्रूते कालपाशवशङ्गत। एवं कुटुम्बभरणे व्यापृतात्मा जितेन्द्रियः म्रियते रुदतां स्वानामुरुवेदनयास्तधिः। तस्मिन्नन्तक्षणे तार्क्ष दैवी दृष्टि प्रजायते। एकीभूतं जगत्सर्वं न किञ्चिद्वक्तुमिहते। विकलेन्द्रियसङ्घाते चैतन्ये जडतां गते प्रचलन्ति तत्प्राणा याम्यैर्निकटवर्तिभिः। स्वस्थानाच्चलिते श्वासे कल्पाख्यो ह्यातुरक्षणः। शतवृश्चिकदंष्ट्रस्य या पीडा सानुभूयते। फेनमुदगिरते सोऽथ मुखं लालाकुलं भवेत्। अधोद्वारेण गच्छन्ति पापिनां प्राणवायव। यमदूतो तदा प्राप्तो भीमो सरभसेक्षणो। पाशदण्डधरो नग्नो दन्ते कट्कटायितो। ऊर्ध्वकेशो काककृष्णो वक्रतुण्डो नखायुधो। स दृष्ट्वा त्रस्तहृदय सक्रन्मूत्रं विमुच्यति
अङ्गुष्ठमात्रपुरुषो हा हा कुर्वन् कलेवरात् तदैव गृह्यते दूतैर्याम्ये पश्चन स्वकं ग्रहम् यातना देहमावृत्य पाशैर्बद्ध्वा गले बलात् नयतो दीर्घमध्वानं दण्ड्यं राजभटा यथा तस्यैवं नियमानस्य दूता सन्तर्जयन्ति च प्रवदन्ति भयं तीव्रं नरकानां पुनः पुनः शीघ्रं प्रचलं दुष्टात्मन् यास्यसि त्वं यमालयं कुम्भिपाकादिनरकास्त्वां नयाओद्यमाचिरम् एवं वाचस्तदा शृण्वन् बन्धूनां रुदितं तथा उच्चैर्हाहेति विलपंस्ताड्यते यमकिङ्करे तयो निर्भिन्नहृदयस्तर्जनैर्जातवेपथु पतिश्वाभिर्भक्ष्यमाण आर्दोघं स्वमनुस्मरन् क्षुत्रटपरितोर्कदवानरानिले सन्तप्यमानपथितप्तबालुके क्रच्छ्रेण पृष्ठे कषया च ताडितश्चलत्यशक्तोऽपि निराश्रमोदके तत्र पत्रपत्रश्रान्तो मूर्छितः पुनरुत्थित यथा पापीयसा नितस्तमसा यमसादनम् त्रिभिर्मुहूर्तैर्द्वाभ्यां वा नियते तत्र मानवः प्रदर्शयन्ति दूतास्ता घोरा नरकयातना मुहूर्तमात्रात् त्वरितं यमं वीक्ष्य भयं पुमान् यमाज्ञया समं दूतये पुनरायाति खेचरः आगम्य वासनाबद्धो देहमिच्छं यमानुगये धृतपाशेन रुदति श्रोतुङ्भ्यां परिपीडित भुक्ते पिण्डं सुतैर्दत्तं दानं चातुरकालिकं तथापि नास्तिकस्तार्क्षं तृप्तियाति न पातकी पापिनां नोपतिष्ठन्ति दानं श्राद्धं जलाञ्जलि अत क्षुद्व्याकुला यान्ति पिण्डदानभुजोऽपि ते भवन्ति प्रेतरूपास्ते पिण्डदानविवर्जिता आकल्पं निर्जनारण्ये भ्रमन्ति बहुदुःखिता नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि अभुक्त्वा यातनां जन्तुर्मानुष्यं लभते नहि अतो दद्यात् सुत पिण्डानदिनेषु दशषु द्विज प्रत्यहं ते विभाजन्ते चतुर्भागे खगोत्तमः भागद्वयं तु देहस्य पुष्टिदं भूतपञ्चके तृतीयं यमदूतानां चतुर्थं सोपजीवति अहोरात्रैश्च नवभिः प्रेतः पिण्डमवाप्नुयात् जन्तुर्निष्पन्नदेहश्च दशमे बलमाप्नुयात् दग्धे देहे पुनर्देह पिण्डेरुत्पद्यते खग हस्तामात्रः पुमानेन पथि भुङ्क्ते शुभाशुभम् प्रथमे हनीय पिण्डस्तेन मूर्धा प्रजायते ग्रीवास्कन्धो द्वितीयेन तृतीयाद्हृदयं भवेत् चतुर्थेन भवेत् पृष्ठं पञ्चमान्नाभिरेव च षष्ठे च सप्तमे चैव कटिगुह्यं प्रजायते उरुश्चाष्टमे चैव जाह्वङ्घ्री नवमे तथा नवभिर्देहमासाद्य दशमे हिङ्क्षुधात्रशा पिण्डजं देहमाश्रित्य क्षुधाविष्टस्त्रशार्दित एकादशं द्वादशं च प्रेतो भुक्ते दिनद्वयं त्रयोदशे हनिप्रेतो यन्त्रितो यमकिङ्करे तस्मिन्मार्गे त्वजक्तेको गृहीत इव मर्कट षडशीतिसहस्राणि योजनानां प्रमाणत यममार्गस्य विस्तारो विना वैतरणिं खग अन्यहनि वै प्रेतो योजनानां शतद्वयं चत्वरिंशत् तथा सप्त दिवारात्रे न गच्छति आदित्यक्रमशो मार्गे पुराणिमानि षोडश प्रयाति धर्मराजस्य भवनं पातकीजन सौम्यं सौरिपुरं नगेन्द्रभवनं गन्धर्वशैलागमो क्रौञ्चं क्रूरपुरं विचित्रभवनं बह्वापदं दुःखदं नानाकनन्दपुरं सुतत्वभवनं रौद्रं पयोवर्षनं शीताढ्यं बहुभीतिधर्मभवनं याम्यं पुरं चाग्रत याम्यपाशैर्धृतपापि हाहेति प्ररुदं पथि स्वगृहं तु परित्यज्य पुरं याम्यमनुव्रजेत इति श्रीगरुडपुराणे सारोद्धारे पापिनामैहिकामुष्मिकदुःखनिरूपणं नाम प्रथमोऽध्याय सम्पूर्णम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।